पीर साहब के पास इतना फैज़ है क्योंकि आप एक फूंक हमारी मैशियत पे भी मार दें, पाकिस्तान की मैशियत पे दानी का, उनकी लाशऊरी का इतना फ़ायदा उठा रहे हैं। क्या यही फैज़ है? क्या यही इल्म है क्या? और अगर आपके पास कोई फैज़ है, कोई इल्म है, तो वो क्या सिर्फ़ आपके अपने मुरीद के लिए आपका फैज़ है? बेहतर तो फैज़ उसका है जिसने डिसिप्लिन की गोली बनाई है, और इतनी सस्ती बनाई है कि अगर आपके पास 1 रुपया ना भी हो तो मेडिकल स्टोर वाला फ्री में दे देता है। क्या रसूल खुदा ऐसे ही लोगों को फैज़ देते थे? उनका फैज़ तो इल्म है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है मोहसिन रज़ा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। कल मैंने एक वीडियो देखी और ऐसी दर्जनों वीडियोज़ आपने भी देखी होंगी, कुछ पीर साहिबान की जो अजीबोगरीब हरकतें करते हैं अपने आस्थाने पे, अपने डेरे पे या अपनी बैठक में। उन्होंने एक मजमा लगाया होता है, उनके मुरीदैन बैठे होते हैं और वो वहाँ पे अजीबोगरीब हरकतें करते हैं। कुछ ज़िक्र, कोई कलाम, कुछ ना कुछ चल रहा होता है, लेकिन वो उस पर उछलना कूदना शुरू कर देते हैं, अजीबोगरीब हरकतें करते हैं। मतलब ऐसी बच्चे भी हरकतें नहीं करते। मतलब कहने में, अब देखने में तो वो हरकतें जो है वो बेहुदा सी लगती हैं, लेकिन पता नहीं उनकी क्या कैफियत है। लेकिन मेरा बात करने का मकसद ये है कि अगर पीर साहब के पास इतना फैज़ है, क्योंकि वो लोगों को यूं यूं करके इशारा करते हैं और लोग पागल होना शुरू हो जाते हैं। वो यूं करके इशारा करते हैं और उनके मुरीदान उछलना कूदना शुरू हो जाते हैं। पता नहीं अब ये प्लांटेड है सारा कुछ, देखने में तो ऐसा ही लगता है कि ऐसे अपने बंदे जो हैं वो खड़े किए हुए हैं। लेकिन मेरा बात करने का मकसद है कि अगर उन्होंने उनके पास इतना फैज़ है, आजकल के पीरों के पास इतना फैज़ है, ठीक है, उनकी फूंकों में इतना असर है, क्योंकि फूंकों वाली सरकार भी एक है, बड़ी फूंकें मारते हैं वो। तो आपके मुरीदान उछलना कूदना शुरू कर देते हैं, उन पे इतने असर हो जाते हैं। तो आप एक फूंक हमारी मैशियत पे भी मार दें, पाकिस्तान की मैशियत पे। इतने लोगों के हालात ख़राब हैं, इतनी गुर्बत है, इतनी महंगाई है, किस तरफ आपने लोगों को लगाया हुआ है, उनकी नादानी का, उनकी लाशऊरी का इतना फ़ायदा उठा रहे हैं। क्या यही फैज़ है? क्या यही इल्म है क्या? और अगर आपके पास कोई फैज़ है, कोई इल्म है, तो वो क्या सिर्फ़ आपके अपने मुरीद के लिए आपका फैज़ है? दूसरे बंदे को फैज़ नहीं हो सकता। इससे बेहतर तो वो डिसिप्लिन की गोली बनाने वाला है जिसने एक डिसिप्लिन की गोली बना दी। ना उसने उसमें रंग का फ़र्क किया, ना नस्ल का फ़र्क किया, ना कौम का फ़र्क किया। उसने कहा जी 1 रुपया दे, किसी भी रंग, नस्ल, मुल्क, कौम का बंदा, उसके सर में दर्द है तो वो खा ले, उसका सर दर्द ठीक हो जाएगा। जो आजकल के पीर साहिबान हैं, इनसे बेहतर तो फैज़ उसका है जिसने डिसिप्लिन की गोली बनाई है, और इतनी सस्ती बनाई है कि अगर आपके पास 1 रुपया ना भी हो तो मेडिकल स्टोर वाला फ्री में दे देता है। मैंने देखा है कि ये चीज़ें ज़्यादातर उन्हीं लोगों में हैं या उन्हीं इलाकों में भी हैं, क्योंकि मेरा एक इलाके में जाना हुआ, सिंध के एक दूर दराज के इलाके में, जहाँ पे आसपास रेगिस्तान भी था और बड़ी खस्ता हाली थी। तो वहाँ पे हम किसी दोस्त के साथ चले गए। दोस्त बीमार थे, तो उनको पता चला कि वहाँ पे कोई पीर साहब है, तो वो बड़ा दमशम करते हैं या कोई ऐसी चीज़ देते हैं कि इलाज हो जाता है बंदे का। अंधा क्या मांगे दो आंखें। तो हम उनके साथ वहाँ चले गए। वहाँ पे जाके अब हमने जब वहाँ का माहौल देखा तो बड़ी गुर्बत और बड़ी तालीम की कमी थी और खस्ता हाली थी, लोगों के बुरे हालात थे। तो वहाँ जाके भी हमें यही नज़र आया, उस माहौल से हमने यही, मुझे वो रास्ता भी पता है, मुझे वो जगह का भी पता है, लेकिन मैं यहाँ मेंशन नहीं करूँगा, किसी का भी मैं नाम नहीं लूँगा। लेकिन क्योंकि मेरा मकसद तो बात पहुँचाना है, अपनी बात पहुँचाना है, क्योंकि किसी की तज़हीक, तौहीन, तहकीर मेरा बिल्कुल भी मकसद नहीं है। मेरा मकसद है कि क्या यही फैज़ है कि आप किसी को 7 दाने गंदम के दे दें, किसी को कोई कपड़ा फाड़ के दे दें, किसी को कोई पानी दे दें, तो जी उसके हालात ठीक हो जाएंगे। रसूल खुदा के पास अगर आप, ये पीर साहिबान, ये मुसलमान हैं, ये दीन इस्लाम पे हैं, दीन मुस्तफ़वी पे हैं, तो क्या रसूल खुदा ऐसे ही लोगों को फैज़ देते थे? उनका फैज़ तो इल्म है, उनका मौजज़ा, असल मौजज़ा तो इल्म है। आपने लोगों को उनके पता नहीं कौन कौन से मौजज़े सुना सुना के लोगों को वो भी पागल किया हुआ है, ऐसे लकीर का फ़कीर बनाया हुआ है। लोग, रसूल खुदा का मौजज़ा तो इल्म है, उनका फैज़ तो इल्म है। उनके पास तो सिख, ईसाई, यहूदी सारे आके बैठते थे। चले सिख नहीं थे, ईसाई, यहूदी, दूसरे मज़ाहिब के लोग आके उनके पास बैठते थे और सारे फैज़याब होके जाते थे, क्योंकि उनका फैज़ इल्म था। लोगों में बेदारी थी, लोगों में शऊर उजागर करना था, उनको उनके हालात से आगाह करना था। ठीक है, वो ग़ुलामी की ज़िंदगी जी रहे थे। उनको बताया गया कि ऐसे नहीं, ऐसे करो। और आप जब तक अपनी हालत नहीं बदलेंगे, अल्लाह ताला कुरान में भी फरमाता है कि मैं उस कौम की हालत उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक वो खुद ना बदलना चाहे। अब वो कौम हो या बंदा हो, ठीक है, बात तो सबके लिए है। तो आपने सिर्फ चाहना है, सिर्फ चाहना है, खैर की, अच्छाई की नीयत करनी है। कि आप जब देखें गुनाह भी करते हैं,
انسان کسی گناہ کا ارادہ کر لیتا ہے، پھر اس کی طرف بڑھتا ہے، پھر اس کے قریب پہنچ جاتا ہے، پھر جب تک وہ سرزد نہیں کر لیتا، حالانکہ وہ عین موقع پہ اگر پلٹ آئے تو اس کے کھاتے میں وہ گناہ نہیں لکھا جائے گا، لیکن اس سے سرزد ہو بھی جائے، وہ کر لیتا ہے، دانستہ طور پہ کر لیتا ہے، تو اگر وہ نادم ہے، شرمندہ ہے، تو وہ معافی مانگ لے تو اللہ تو اتنا رحیم و کریم ہے کہ وہ معاف کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم جو اس علاقے میں کہ ہم نے وہاں کا ماحول دیکھا، وہاں کے حالات دیکھے، تو یہی اندازہ لگایا کہ یار جہاں پہ تعلیم کی کمی ہوگی، شعور نہیں ہوگا، وہاں پہ پھر لوگ کیا کرتے ہیں، وہ سبب ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں، وسیلے بنانا شروع کر دیتے ہیں، وسیلے تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر ایسے نام نہاد جو پیر ہیں یہ ان کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اب ہمارے خاندان میں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، خود تو وہ چارپائی پہ پڑے ہیں، اور ان کے پیروں کی جو اولادیں ہیں وہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہیں۔ لیکن میرا بات کرنے کا مقصد ہے کہ دیکھیں، جب تک آپ اپنی حالت خود نہیں بدلیں گے، اصل جو فیض ہے وہ علم ہے، ٹھیک ہے۔ اپنے آپ کو جانیں، اپنے آپ کو پہچانیں، اور یہ نہیں کہ اپنی میں کو ماریں۔ میں کو مارنے کا کہیں پہ بھی ذکر نہیں ہے، یہ جتنی بھی باتیں ہیں ساری من گھڑت باتیں ہیں۔ اپنی میں کو سنواریں، اپنے آپ کو سنواریں، اپنی حالت کو بدلیں۔ اور یہ جو پیر صاحبان ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ بجائے لوگوں کو لکیر کا فقیر بنانے کے، ان کو پتہ نہیں کیا عجیب و غریب کہانیاں سناتے ہیں، یہ ہو گیا جی، وہ ہو گیا، فلان ہو گیا، ڈھینگ ہو گیا، بہتر ہے کہ ان میں جو ہے ان کو شعور دیں۔ ان میں تعلیم کی کمی ہے، شعور کی کمی ہے، ان کو بتایا جائے کہ اپنے حالات کیسے آپ ٹھیک کریں گے، کوئی دوسرا ٹھیک نہیں کر سکتا، آپ نے خود اپنے حالات ٹھیک کرنے ہیں۔ تو یہ پیر صاحبان کے حوالے سے میرے پاس کہنے کو تو بہت کچھ ہے، لیکن یہاں پہ بڑے مریدین جو ہیں وہ اکٹھے ہو جائیں گے وہ پھر، کیونکہ وہ ویسے ہی لکیر کے فقیر ہیں، ان کو کیا لگے، دے ان کو اللہ رہا ہے، وہ سمجھ رہے ہیں ہمیں یہ دے رہے ہیں، لیتا انسان اپنے یقین سے ہے۔ لیکن یہ جو اب ہمیں بھی شرم آتی ہے، اب دیکھیں بہت سے لوگوں کو شرم آتی ہے کہ جب اتنی داڑھیوں والے بندے اور پیر صاحبان جب وہ ایسی عجیب و غریب حرکتیں کرتے ہیں تو ہمیں بھی عجیب سا لگتا ہے دیکھ کے، ویڈیوز دیکھ کے، کہ یار ہم اس معاشرے کا حصہ ہیں، یا ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے، یا یہ لوگ ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں، تو پوری دنیا کو ہم کیا میسیج دے رہے ہیں کہ ہم کون ہیں، ہم کیا ہیں، مطلب ہم کیسے اب آپ سے یہاں کے لوگ تو منوائے نہیں جا رہے، وہی چند لوگ جو غربت کی چکی میں پس رہے ہیں، جو مجبور ہیں، جو بے بس ہیں، وہ تو وسیلہ تلاش کرتے ہیں، سبب ڈھونڈتے ہیں کوئی نہ کوئی، ٹھیک ہے۔ باقی لوگ تو ان پیر صاحبان کو نہیں مانتے، تو جب اپنے ہی باقی نہیں مان رہے تو دنیا کو آپ کیسے منوا لیں گے، دنیا کو آپ اپنی پیری فقیری کیسے منوا لیں گے۔ بات کرنے کا مقصد ہے کہ پیری فقیری یہ نہیں ہے کہ آپ وہاں پہ آپ جگہ پکا دیں اور لوگوں کو بلوا لیں اور وہاں ذکر کر کے تو اچھلنا کودنا شروع کر دیں، اور پھر ایسے عجیب و غریب اشارے کریں تو وہ لوگ بھی آپ کے چند تیار کیے ہوئے لوگ جن کو پہلے سے آپ نے تیار کیا وہ اچھلنا کودنا شروع کر دیں، تو دوسرے لوگوں کو آپ متاثر کر رہے ہیں، یا متاثر نہیں کر رہے، یہ آپ اپنا اور اپنے مذہب کا اور اپنے مسلک کا اور اس دربار، جس دربار پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، جس دربار سے آپ منسلک ہیں، جہاں کی آپ کو گدی ملی ہے، آپ سب کا مذاق بنوا رہے ہیں، سب کا مذاق بنوا رہے ہیں۔ تو برائے مہربانی اپنی حالت خود ہم نے بدلنی ہے۔ خیر، اس موضوع پہ پھر کبھی بات ہوگی انشاءاللہ، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔